jaabi ku jaabi o ka to ka sage doni comme an y'a fɔ cogo min waati kɛrɛkɛrɛnlenw dɔ b'an bolo i b'a sɔrɔ dɔw ka ɲininkali tile joli b'a nɔfɛ u ma se ka jaabi bon ko a ko le balimamuso sunjuru b'a la a bɛ sunkalo sababu dɔɔni b'a la bon minnu tɛmɛna n'a b'u sara muribo b'a la wa an y'o fɔ ya ka tɛmɛ an ko dɔɔnikɛbaw dɔ bolo ni fara tura de i tun bɛ se ka juru sara i fara tura i ma sara fo sunkalo kura nana u ko i bɛ sunkalo kura in so ni sunkalo kura tɛmɛna juru min b'i la i b'a sara i bɛ muribo kɛ i ye fara tu min kɛ dɔɔnikɛbaw dɔ bɛ nin kan dɔɔnikɛbaw dɔw b'a ka fana u ko ni hari fara tura de fo sunkalo kura nana ko i ye junubu kɛ i ye ala sɔsɔ i kala ala yafa deli ka tubi ka taa ala ma ala ka yafi ma ni sunkalo kura nana i ka sunkalo kura in so n'a tɛmɛna juru min b'i la ala yafa deli ala ka yafi ma i ka sara hari n'i ma muribo bo ciden ka salli cogo ana ka jikiri sogo salli cogo wakati tɛ se k'o ta u ka sage ka taa ni dɛnukɛbaga minnu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka olu ɲinin ka o la mais min ye jikiri cogo ye haro dɔw fɔra dɛrisu la ka ɲɛsi jɔn ma jɔn y'a kɛlɛ bon ko dɔ de tun bɛ filimu jugu lajɛ ko ale y'a bilasira ko tigi y'ale kɛlɛ an bɛ o siyaka min di ale ma dɔrɔn ka sabali a bɛ muɲu de ka sabali toujours ka bilasira nin dun de fɔra ka kɔrɔ ko dɔ ko ale tun bɛ kojugu kɛ den dɔ sɔrɔla ale bolo kɛnɛma den ko ale ta tɛ den ye ko fa ko ale ta ye den ye a bɛ mun kɛ silamɛya sariya tɛ anw bɛ min fɔ jɛnɛyakɛla den t'a bolo jɛnɛyakɛla cɛma den t'a bolo e min ye muso ye e de ta ye den ye den ni e de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta ani ka mɔgɔw mais silamɛya sariya la ala ciden ko walil ahira al hajar a ko ni jɛnɛya kɛ muso nɔfɛ a ko e jɛnɛyakɛla kumantiya de bɛ e ka den t'i bolo bon nunu tiɲɛ la maa dɔw tɛ sitiw ka dɛ ɲininkali bɛ posé sisan nin bɛ jaabira a bɛ jaabira u k'u janto o la ko muso fila de bɛ ale bolo ya a bɛ wari ci kanuw ma mais den naani bɛ dɔw bolo dɔw ka denw t'o bɔ mais ale bɛ 5000 de ci olu ma den naani bɛ min bolo a ko dɔw ka fara ale ta ka ɲɔgɔn fɔ yan n ko ni muso b'i bolo tilenya ye min ye wala musow ka nafati la bɛɛ ka haju hakɛ den naani bɛ min bolo min b'a n'a denw bɔ i b'o de cɛ ma min kelen de ou bien den kelen de b'a bolo min bɛ ani o bɔ i b'o de cɛ ma o de ye tilenya ye k'u tile nin yɔrɔ la i ma tile ni nafakati ni wajibi hakɛ de don min bɛ nin ni a denw bɔ i b'o de cɛ ma min bɛ nin fana n'a denw bɔ i b'o de cɛ ma nin de tilenya ye bon ko ale dɔ ka wari nambara dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye wari bugura ale bolo a nimisira sisan a b'a fɛ ka wari in sadi i ye wari hakɛ min ta o bɔ fɔlɔ n'i y'o bɔ wari ye buguli min kɛ tɔnɔ min dara ka tɔnɔ tila fila ye i ka tilancɛ fara ta kan i k'a dɔn a ka nafolo la hali n'a t'a kalama
aya juma bon ni min fo ko ube aya munun nati ko ika jamana kanu ko ala ko aya dola ko ni ale tunye mugo nyamariya ko nyogon faga ka nyogon bo nyogon ka du ko ku tuntoke ku tuntake ku ben ninke jamana kanu de lay alay hadama de ka bambanje de yiraya jamana kanu de la te ni nyede kan na gele yani bambanje am be hadama denna ayode foya ko ale ala fule ka hadama de nyamara ni ko nyuma wuye ku ko ke ubannaka ko nyuma ko tara ko jugu ke ni ale ala tu nyamara ni hari ko jugu nyere to fana ke ni aya la nyini yo ode woni ki ka jamana kanu te nyugo sira la yere ko ode ya to ko dawatu salafiya min fule ni nyabe ko sabade ka alquran wa sunna la fahmu salafu salih qur'ana ani ciden ka hadisa e wonni be aya fo ibe hadisa fo akabe salafu ka haklina nu ka famuma jamakulu sabab ulu yi aya in famu cogo min fo ka aya ka famu cogo kata wodela ni be derila ke ni hadisa e salafu salu ya hadisa in famu cogo me ka koro ke minye e fana ka famu ni ka farisa in koro fo le ka be odema na ma be o ma duro yaje oda to Sheikh Albani ko ako depuis gale fo sisa ako ye jamakulu filila ako be ka fili sababu ye munye ye pied sabana inde bila ubafo qur'ana doro ubafo hadisa ne qur'ana ni hadisa in ka be sharafu ka famuma mo jate ako jamakulu be fili bantala nu filila nu be fili kono depuis gale fo sisa ako be ye pied sabana inde bila sarafu ka famu inde bila lo de ya be fili donc aya te se ka e wa tawsini yere ko e beto be fendo mateo sarafu de nunun kala aya jele umbe qur'ana kono munum bayira ni mogo ye jamana bila ala ka dina nye ala ko ika sigi kale makuna ka balaw bi soroye qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تغشون كسادها ومساكن تردونها شيغتين نيوا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نينتي آية جنب سكن نيوني أو بتا دلو متسابه هولا kata aya koroke fenye ni taru ta tawsir korote menye odi aton ko arabu kankani de ne qur'ana te tawsir ni karabu kan doni koy hadisa te tawsir ko ne ra karabu kan doni de qur'ana tawsir la enye de hadisa sarahu la edenye salafu yu famu jogomi ku koroke menye be ta te wode e yere karabu kan te koy ala ko ciden ka fo suratu tauba akonni awfau wa in qul in kana abaukum wabunaku ni awfaw ana dew ana ka balimau ana ka furmuso wa asiratu ana ka khabila wa amwalu iqtarafutum ani ay nafulu munum baraku soro wa tijaratu tagsawna kasadaha ana be sanni fere minye na be sira perdinye wa masakin teredawna aka ana ka sigi sonnunu ni aw yere ni son jaranu abe jenu ye ahabba ilaykum min Allah ala ko nin nunun de kadawiye kateme alaka wa rasulihi nin nunun de kadawiye kateme cirenka wa jihada fi sabilihi nin nunun de kadawiye kateme jihadu kala ka shiraka ala ko awu ya ka barake fatarabbasu ma yashigi kaliman ala makru fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi ayashigi kala makono fo ala ka nyamaru kankana awma ko ni nye kankar mar gelenya de nin ko shegi ni mugo ye nin ko shegu bila ala nye uye nin ko shegu bila cide nye uye nin ko shegi bila ala ka dina nye ala ko eyi take de ni ka shigale ala makono an nyamaru kambina mal ni ka halakile ewa halakili sugu mindo anta do fana ab iyere ka dumuni de beke posono ikono ki fa anta abi ka muso de bilela ka muru bili kono ita
abi dende bila kamara pachi la itado ibe so min kono be limi dakabana min ka be dugu kolo jigini no de itodo abi ka so de bi ka itodo abi to jide kono itodo ika mobili kono tasuma de bi mina itodo hatta yati Allah bi amri la hawla wala quwwata illa billah ubeta munumuna aya wote koy balma anya koya nyode fo Cheikh Sal Fawzan Fawjani akata kakka setina ka sodo lamme ako dina de kada aw nye kateme jamana uka nka dina de kada nye kateme jamana uka nyo fa wiyo be cide mboli min fo makaw iyalaw dugu juman kadi kateme makaka dugu juman kanye kateme makaka fasamanta be dugu juman kateme makaka me munye cide mbo akono nko adonare aya dode nka dina tisika kya kono makana ka dia makana ka fasamanta makana ka la horoma aborana ka dina kata madina hara bodo ayode fo ako dugu min kadinye kateme dugu beka odi ato niko hari makka ka kanu fana nan ka dugu ka kanu tekelenyo parce que ambese ka makka kanu ni dina boyoro de fo kata jiyan wuli fana makka teke kafiri dugu ambese ka madina kanu dina boyoro de ala yere de nunu sugantia dugu toka mo ka nunu fana kanu ni dina kanu yo ulu fana ni jamana to fana tekelenyo odi ato ciden ko makka ma ko ede de kadinye kateme dugu beka me nutu min boy kono nte bo me ana tawota ni makka kadi ko chogo akanyi chogo ni ciden ka dina masika kya kono abora na ka dina tara madina sebo fana to muhajirina fana bora makka kata madina utara no ka dina ku makka to ko fawto ko fe don bora makka ka hijira ke kata madina san segin uka demba ya be makka u bawbe u fawbe u deumbe u mana fo fatu makka awa ciden ya ko fana ko mo ye hijira ke kabo makka na tara madina ni dina de atara madina ala de kama mo ye hijira ke kabo makka kata madina ika dina kama ala kama awa ikana sigi makka tuguni fo kata esa muhajirina ni nana makka tile hake do de be ika hajo hake abanna do ibeta akwa fuy kana sigi makka tuguni atara madina na ka dina de ayto madina muhajirina si kana sagi kana makka tuguni ko ibena sige ne na ya soro ko faso kanu ani faso denya ni jamana kanu munna makka daayira muhajirina be masagi munna be masagi kana sigi makka mo sa madina yo fasamanta na chokola ni munna makka daayirlen ko fe ka ke silama jamana muhajirina be ma bo madina kana sigi makka ka fo an faso do munna make dina de be faso nyambalu aw ma fantan ka faso kanu koy an ba faso kanu ni bin faso kanu ni dina de mba kanu ni silamiya dina de ewa alambe ala kanu katema ka fana mbe ciden kanu katemen ka faso ka mbe dina kanu katemen ka faso ka fana mba kanu kateme jamana inka la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min malihi wa nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in ciden ka dola kelen kan limaniya te se ka dafa abada foi kan ne ciden kanu kateme yire kunka in kanu kateme kan na foloka in kanu kateme deunka in kanu teme ka bange bawka in kanu kateme jiya mo beka ni mo ma ciden kanu kateme yire ka e ma se ka ciden ka kanu bilai ka jamana kanu nye e ma se ka dina kanu bilai ka jamana kanu nye e ka limaniya dafara ciden ko kan limaniya ma dafare adola kelen te sika ke mu'mini abada fo ikanne ciden kanu kateme yire ka ikin kanu kateme deun ka ikin kanu kateme bange bagaw ka ikin kanu kateme kan na folo ka in kanu kateme nya hadama dembe ka no de make ka limani ma dafa e hadisa jede umbe sika wuliya abeta musa sabi hawunu ta ko be mo nyaambe awu nyana diya mateme nyore fo nko karabu kam monto ka boy ka jifa kono ku bo dam amba filila min kisi ko fawjanu bode fo wakati nuko karamo de côté de docteur de côté dagatira ko min kisi ayenni mbo aka borode kono min jibihi wakati dola ba fo ni nyenni mbo aka jifare kono ka fembo ka boro kono arabu kando bo yire ka boro kono kana arabu kando bo yire ka jifa kono ko ibodi jamama jiyama tenola
tiɲɛ tɛmɛn'o kan dɛ n'a bɛ yɛlɛ minbariw kan n'a bɛ deresiw de a ye ayaw fɔ a la faamu salafu a k'u kɔrɔfɔ faamu salafu kitabu de bɛ bɛɛ bolo diɲɛ wara ka taara koyi fɔlɔ de foyi tun t'an bolo yan ni nin fɛn kitabu ni mori gana kitabu tɛ mais sisan alhamdulilayi saudiya ni yan ni nin kɔrɔna ko yɛrɛ tɛ kontinenw de bɛ fa ewa kitabu la sisan ka nati a y'u to a ka bɔrɔ kɔnɔ ye koyi galon ni arabu kan modifiyelen ninnu a y'u to a ka bɔrɔ n'a ka jifaw kɔnɔ de a y'u bɔ dɔrɔn an b'u fili aw ma yan ala ka hakiliman d'a ma e ko n'a bɛ sali a bɛ gɛrɛɲɔgɔnya kɔrɔ ye de min ye alikabakuru olu de ka kɛ ɲɔgɔn tile la ani kamaw olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na safa ka gɛrɛɲɔgɔnya ye ninnu de bon ko ni mɔgɔ min nana e tun bɛ juma kɔnɔ ale ma an bɛ min bari ka i ka saliji tiɲɛna ni bɔra i taara saliji ta donc i bɛ tayatul masjidi bi ka wa bon donc b'a ko ni bɔra n'a y'a sɔrɔ e taara e donna ɲɛgɛn kɔnɔ fana ka bɔ ni donna ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔna in tɛ compter misiri kɔnɔ a bɛ compter bɔra misiri la o la ni nana saliji ta kura ye i donna misiri kɔnɔ tayatul masjidi kɛ parce que ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ compter misiri la i bɔra misiri kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ e ma bɔ misiri kɔnɔ e ma don ɲɛgɛn na saliji tigɛna dɔrɔn i taara saliji ta yɔrɔ la saliji ta yɔrɔ in fana bɛ misiri kuru de kɔnɔ e ma don ɲɛgɛn na ka bɔ n'i ye saliji ta o la n'i nana tayatul masjidi t'i la parce que i ma bɔ misiri kɔnɔ bon ninnu ka ja u ka ɲininkali surunya quoi an bɛ min fɔ dɔrɔn nin bɛ nin fɔ yala jɔn ka i dasigi ani hɔrɔn ka i dasigi différence bɛ wa depuis sebaw tile la sɔsɔli b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin na dɔw ye a kɛ kiyasu de delila jɛlen mana ka jɔn ni hɔrɔn silamɛya sariya jɔnya hakika min tun bɛ ka kɔrɔ delila jɛlen mana ka jɔn ni hɔrɔn jɔn muso ni hɔrɔn muso i dabɔ ɲɔgɔn na o delila mana aya a mana hadisa la hari sɛyiba minnu ni salafu ninnu taara fɛ u ye kiyasu de ta ni ala ko jɔn muso n'a ye jɛnɛya kɛ ni hɔrɔn muso ye jɛnɛya kɛ bugɔli min bɛ kɛ hɔrɔn muso la a tilancɛ bɛ kɛ jɔn muso la a furulen kɔfɛ n'a ye jɛnɛya kɛ o ye kiyasu ta o de la hɔrɔn muso n'a ye jɛnɛya kɛ a ma furu busanya tɛmɛ tɛ wa bon ni jɔn muso ye jɛnɛya kɛ ko o tilancɛ bɛ bɔ a la 50 busanya 50 bon ye kiyasu ta nin de la ka i da fana kɛ hɔrɔn muso ka i da tilancɛ mais dɔɔnikɛbaaw tɔw ma sɔn a ma imamu na San'ani ninnu ibn Hajami ninnu muhalla kɔnɔ u ko min ye i da ko ye ko ala ma jɔn ni hɔrɔn bɔ ɲɔgɔn na o la a bɛɛ de kelen ye hɔrɔn muso bɛ kalo bɔ ye cogo min jɔn muso bɛ kalo bɔ ye cogo kelen de la différence tɛ o ka delila sɛnbɛntiɲɛ yɛrɛ juma ye hari bunkasiri yɛrɛ bɛ kuma o kan والذين يتوفون منكم ويزارون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشهر bunkasiri yɛrɛ ko ni aya min filɛ nin ye a ko nin ye amu de muso min bogotigini dɔ fatura k'a to a ko muso min i donna n'a ye o a ko muso min ye hɔrɔn ye o muso min ye jɔnmuso ye o a ko ni aya ko de dɔrɔn ala ko mɔgɔ minnu bɛ fatu k'u ka musow tɔ u ka musow ka kalo 4 ani tile 10 sigi faranfasiya ma fɔ yan i donna n'a ye i donna ni min ye ma donna i sigi o fɔra aya in kɔnɔ min ye hɔrɔn ye min ye jɔnmuso sigi o fɔra aya in kɔnɔ o ma perepere latigɛ o
aya nye globally de bo munun ko joni horobe idakele ukadere la yinde bo hari munun nyafo uye qiyasu de ke de la sabat le cité qur'an ni sunna kono bon ciiden della kan nogoya di sebama ko aka fini min do ni bana sugu do tumbala min ni abi fari kolon ngene o bana sugu de tumbala waye harira fini de harira fini waye ode harira fini yaro harira fone cogoya fule ciiden ya harira fini mi haramuya o donente mo bolo sisa tumu sugu do be o harira fini tumbe dila kabo odela mais harira sugu min be mo bolo ni min nugulen do doro ba fo harira o ba fo ma hariri sunayi ijinu be harira sugu munun dila sisa nun nugulen no fenkelendo ciide nya harira mi haramuya ni harira dirale unte harira mi haramu yara o donente mo bolo sisa hari na donembe an koni fe a donente sisa harira be sisa o ba fo harira sunayi ijinu ye min dila donc ciiden ko Abdurrahman ibn Auf ube aka seba min ni bana tumbala yen no yake ko aka fini min do o ye harira de o doni ye haramu ye ciiden ka manto cemawma mais ni darura be mo minna ibe se ka do darura in kama bon ni mogo min ba ke ka tasbihu ke e subhanallah bi sabari sabake e be alhamdulillah i trompera alhamdulillah minna ibe sag wode ka subhanallah bi sabari sabake minna na chogola sagli toka bon ni ñenen kali min fule ne ñen kaddu konni eye modo sugantia ka kanu akake jamana nyemaye konni o kera nyemaye konni abe cinyali munu ke be jurubu sura lawa bo folo lambe min fo awiye folo jamana nyema ñini cogo min fulanka jamana kono silamiya sariya nunu haramu yare al intiqabat o ye haramu de silamiya sariya ka fama na cogote parce que intiqabat kore munye fato wo dolomina wo drogutana wo cheyo muso de wo abede ye kelenya hakili be minna hakili te minna iye done ke bago ite done ke bago yo ani fana mogo be sade kaw be sade ni hari dolomina dama de ye bote ke wulu de jama chayare de beshi jamana ka hakili mani jamana ka done ke bago be kata fankele ka bote ke doye jamana ka donkili danaw na drogu tanaw na ka dolomina ka bote ke ninya jama chayara de beshi ninya silamiya taywa nunu te silamiya ko nunu te silamiya tay silama kana dunununa ne ye nunu be fo ya kateme kitabu dilalen bendinka al ulama ushiqaq doni ke ba munu dana ya buka uye mu fo wotela uye mu fo kado wotela kitabu dilalen bendinka kitabu dilalen baka donc ambe min fo doni ke ba ko pour ni vote nunu i kashe kado ula e min folo be do candidat la folo sarti ye munye akasoro abim bolo ninne kera kandira inganyera loi min be mba boye pew be na islamia sharia kele ube afulana ntese ka boye yorunin kale de ne ninne koni sigira nkera prezai loi min be mbe chaman de sanse ala e yere bado idalen be ninne bese kan ninke mba boye pew hari ninte so wala mbe chaman sanse ka boye ebe se kado ninte kelenya wa
fulana famai ewa kandida yin fana president ya nyini fana konona na ika kolosi kuma kana foi bolo ala ke wale kana ke bolo ala mimbi ka silamiya sariya soso ke wale kana ke ala a nyini to i kana fenfo a nyini to i kana bara doke bara minni silamiya teta donc ko ni saratu dafara mugo minna e kado kandida la kele bon e min fana be vote ke atigi akasoro anya fo chogomi karasa min fule ninye ne ka danaya min baka amba do chogomi ni ninye plashi soro abe loy mboye pew addan kana lembola ubawbolo kube na masika loy mboye yoronin kele abe chaman ko ni sanse ala ni saratu dafara ninte fula ube kele na nyu fara nyonka kele ewa e fana ka wote to i kana ke wale ke wote nkonona la ni be wote ke ninye ka wote nkonona la a girinu konona la i ka koloshi kana kuma fo ka ke wale ke min islamiya sariyate ta ipe nyugunta ikire korosoma i kana kuma fo ka ke wale ke min islamiya sariya be nyugon soso min ye kone ka wore di awma aka tabote woni islamiya sariya be tawa ona teta donc ambe min fo botu munu fule ni nye islamiya kote silama kana dowla awa be boti ke munu nye kulu libe islamiya jowte sede depuis munu temena ne ya fonka diresula awatu fana uyenke fatoye nko fule ka bote ke munu nye nunun te siga jamana jo togote ne nye koy nko anye kitabu de kala doni ke ba nyuma ude nunu la jarago kudo nunun te koy ulu munye mogo fe ka aya umodo fe tuguni ka hadisa umodo fe tuguni ka mogo jakwa kado dina kono ka ke dina doye ka vote ulu de sagira kana aya wore modo fe ka hadisa wore modo fe kanka wuli akamanka ge ka boye pe ulu be famu chogodi donc ambe mi fo wede ni voto koni ni mogo donu la iboye vote ke mogo ye asigira abe chinyali ke fembe sabiye wala taawanu ala al-ismi wal udwan mo yo beto ku yenni kanka ama foka je ya wuye belwa sanse ama foka je yen shigu kunye kalwa chaman sanse bali mo ni be do ni votu la yere ba fo do ko be demokrati hak gace shigi ko lashte ne be lashte hakke shigi be lashte gace shigi be lashte kursi lashte madayu be takaduma o yete balawye demokrati min yere fule ni lashte min fule taguti de do shirku hukum sabili shad ko jamana ka population ko aka kirite ala bolo de aka kirite hadisa bolo de au ka kiri ba yere de bolo ni population ko dolo dagara jamana kono dolo be daga naw ka population assemblée ya wote ko jeniya kala daga jamana kono jeniya dagara lashte ni demokrati kureni de anan kan yana ma ya dina ko kana ye an kan yana ma ya an ka dina ni e wajiya faraka bonona dina ka to misiru kono jamana ka dirige dina ko ka bola pew dina ka to jonne alache o kano fo jamana yorola o kana fo jamana jo yorola dai site ni demokrati ni silamiya ka kote kafiri bara taguti musirkiya do de hari munum be tawase jamana ni leste jamana ni demokrati ko min do ita korodo do ni ba do ita boyda kono ko ibe wasuna kafiriya ni musirkiya de do inil hukmu illa lillah ala ko kirite mo sibolo ni alate ni sariya nana ko jamana ka population ka kiru na ka ko ba yere de bolo aka sambule benna minna jamana deum benna minna ko ka ke wode beke ala tate laje ciden tate laje aka ko ba yere de bolo ala fana ko inil hukmu illa lillah ako kirite mo bolo ni ale alate de donc ambe mi fo o yendinde ni silamiya e masake sigi togo ndella ka fo awyeya wakati masya wala ndella ka fo awyeya abe sage kata uluma kulamme comme wakati yemina togo ya nani nyuguna de do silamiya sariya kono silamiya masake be sigi o togo de la me wotu munun fule ni nye
nunun tɛ silamɛya sariya kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye vote kɛ nunun ye u sigira u bɛ tiɲɛli kɛ u bɛ loi kunta tigɛ mɔgɔw kan a junubu sen bala n'o de fɔ mandat minnu tɛmɛna mɔgɔw bɛ vote ko silamɛw a b'a kɛ k'a yɛrɛ de bugo t'o dɔ dɛ a kɛra yɛrɛ bugo ye ou bien a ma kɛ yɛrɛ bugo ye a kɛra yɛrɛ bugo ye ala k'a hakiliman d'a ma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk